को आसुंदी मिस्टर माफिया साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। बढ़िया है ना एक नंबर हम बाबू ए बर्तमान कथा यार व्यस्त पूरी होती फोन रे गजब बेइज्जती है। कहबे गाली कर दो तू नहीं हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। खाइबा टाइम रे आछि लक्षण केते स्पीड रे काटा देखन तो भाव जो हमर किछि असुविधा हबनी भाई सब कटाकटी रे एक्सपर्ट अछि समझ रहे हो ना। दिन घंटे को आसंदी मिस्टर आदि काटा हबो केते स्पीड रे काटुछि हमर आदि केतना लागु आपण काउंटर को जाऊ काउंटर हम बाबा पूरा रोसे शिखी गरानी पूरा बाहा हेबा पूरा उपयुक्त। अरे कहना क्या चाहते हो? पोचेगाळू देखो ये मोबाइल पोचेगाळू दही बरार जति पोचेगाळू बाहरला सेठु मु कोन करी पोचेगाळू माने तांका हातु जे खाइची नाम ही गाइची तांकर देसी चिकन डा खाइरे आपण किम लागला टे कहबे टी एटा फोटो उठै नै बाऊ ए चिकन ना खारे एमती लागिला हां हसिला कहि परिबे मोर सेही जेजेमा जो बनैथिला हां जेजेमा हातर टेस्ट एटा आसिला 40 वर्ष तळे हां से टेस्ट पर मन पड़ला रे हमरे कांद लाउची ते खाइ सला पर गाली खाइता एबे कानी मु विकास स्वागत कर न्यू फ्रेश इंटरेस्ट वाला ब्लॉग रे। सो फ्रेंड्स आपण माने किपर अच्छे आई होप कि समस्त बहुत भल थे एवं हस खुशी मजा सहित निज फैमिली सहित टाइम स्पेंड करते। सो फ्रेंड्स बर्तमान आज आम आसी पहुँची जाइए भंजनगर वन विहार रे गोटे आम भोजी करिया मनस्थ करूँ जेहेतु आम आमर कॉलेज पिला कॉलेज रो फौजी पिला आउ एनसीसी पिला आम सब मिसिक गोटे 8-9 जन माने आम प्रत्येक वर्ष भोजी करूँ माने समस्ते एका टाइम रे गोटे टाइम रे आसुंदी छुट्टी रे आसुंदी आ जो माने अछंदी से माने डाकाडे कर गोटे भोजी कर। तो आज आम मनस्थ कर देइछु तो भोजी गोटे हम तो बर्तमान में वन विहार पड़ा आसु बर्तमान ये आम बाबू भाई भोक लानी तो बाबू भाई टे दही बरा खाऊ जेहेतु सका आसिले आउ किए आसना आम दुई आसु बाकी आसवे सब समस्त टे काम बेसी सो भिडियोटी बहुत इंटरेस्टिंग अच्छी। तो आज बहुत स्पेशल रेसिपी हम देसी चिकेन हम देसी चिकेन झोल कषाटा हम आ रोषे करेंगे आम बाबू भाई हाथ आज आम खाइबा बहुत टेस्ट माने हाथ जे खाई नाम ही गाई सो आज हाथ देसी चिकेन झोल स्पेशल खाइबा मुझे के देसी चिकेन झोल खाइनी मो जीवन फर्स्ट टाइम खाऊँ आपड़ केतर खाई खाई गोटे प्राय बहुत थर खाई। हाँ तो बर्तमान आम आप देखिए आम बर्तमान वन विहार बर्तमान गोटे आम जगह बाछि देइछु पोचेगाळू मोबाइल आंतलु तो पोचेगाळू देखो ये मोबाइल पोचेगाळू दही बरार जति पोचेगाळू बाहरला सेठु मु कोन करी पोचेगाळू ताले दही बरा लोक गाली करिया पड़िबो ए दही बरा लोक जति पोचेगाळू दिला सेते मोर कोन भूल खाया लोक खाइबो मु आनिया लोक आनली। तो बर्तमान आम आसुरी वन विहार गोटे जगह बाछि देइछु जगह बाछि देइकरी बर्तमान हमर एडे चुली फुली लगा हैछि छोट छोट 5 केजिया गैस आना हैछि एपड़े हंडा डिक्ची आनाई जेहेतु जेहेतु एटा नुआ वर्ष चलती 2025 चलती शीत सीजन चलती भोजीर माने अपर्याप्त भोजी सो आम हंडा हांडी मिललानी बहुत कष्ट हंडा हांडी आणु हंडा हांडी सब स्पॉन्सर कर बाबू आमर बहुत कठिन परिश्रम कर कौटू कौटू जोगार कर आनी आईपटे सब पनीपरिया अच्छी आईपटे आप देखिए वन विहार दृश्यटा लोकेशन हूँ भंजनगर वन विहार। तो आराम काटा सरू सरू पूरा पीस कर काटा हो आम बाबा पूरा रोसे शिखी गरानी पूरा बाहा हेबा पूरा उपयुक्त। बर्तमान आम पानी फुटीगला चाउल पका बर्तमान चाउल आनल बर्तमान आम पूरा चाउल आना अरुआ चाउल आना 2 किलो चाउल आना 10 जन को 2 किलो चाउल पूरा घाई घाई माड आज खाया चाउल भात को स्वादिष्ट करवा आम लुण टे पकाइबा मोर मटर जा पड़ुची भात रे तो गाजर पूरा लंबा लंबा पीस कराई पूरा सरू सरू गाजर को तो बर्तमान गाजर भी पड़गला
ହାତରେ ମଟର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାତ ହେଇଗଲାଣି। ଭାତ ଆମର ଗାଳା ହବ, ଭାରି ଗାଳା ହବ ଆମର। ଗ୍ରହଣ ଅଛି ଚନ୍ଦନ। ଚନ୍ଦନ ଆମ ପାଇଁ ଆଣିଛି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍। ଆସ ଆସ ଖାଇବ ଟିକେ। ସେ ଦିନ ଘଣ୍ଟେରେ ଆଇଛି, ଯାହା ମୋ କଷ୍ଟ ଟିକେ ବୁଝିଲା କିଏ ପନିପରିବା କାଟିବାକୁ କିଏ ଟିକେ ଆଇଲା। ଆଉ ସାଇଡ୍ରୁ ଅଛି ଆଦି ଚାରି ଆଇଲା, ବାକି 6 ଖାଇବା ଟାଇମ୍ରେ ଆଏ। ଆଉ ସବୁଠୁ ପରମ ଆଇନି, ପରମ ଲକ୍ଷଣ ଆଇନି। ଆଉ ସେ ଖୁସିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ଦିନ ଘଣ୍ଟେକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ଆଦି। ଏତେ ଟାଇମ୍ କ'ଣ ହେଲା? ଆରେ ଘରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ। ତମେ ଖାଇଦିଅ ଭାଇ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଭାଇ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଲକ୍ଷଣ? ଲକ୍ଷଣ ଆଇନି, ସେ ତୋଠୁ 45ଟା ସେ ତୋଠୁ 45। ମୋ ପାଇଁ ଆଇଛି ନା କ'ଣ? ହଁ, ମୁଁ ଏବେ ଖାଇନି, ମୁଁ ଏବେ ଘରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚିକେନଟା ମ୍ୟାଗନେଟ୍ କରାହବ। ଆଉ ଦେଶୀ ଚିକେନଟା ଦେଖୁ ତ ପୁରା ହଳଦିଆ ପିସ୍ ହେଇକି ଅଛି। ମୁଁ ଯଦି ଘର ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆଇବି ତାଣ୍ଡବ ମଜିଯିବ ଘରେ। ମୁଁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇ ଆଇବି ତାଣ୍ଡବ। ତ ମିଷ୍ଟର ସେଫ୍ ଭାଇ ବାବୁ ଖାଇଦଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋରିଷ ତେଲଟା ପଡ଼ିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ମ୍ୟାଗନେଟ୍ ପଡ଼ିଲା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡଟା ପଡ଼ିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ମିଷ୍ଟର ସେଫ୍ ଭାଇ ବାବୁ ତାପରେ ପଡ଼ିଲା ପିଆଜ ପଡ଼ିଲା। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଟା କୋଉ ଖୁସିରେ ଆଣିଲ ଚନ୍ଦନ? ତମେ ଟିକେ କାମ କରିକି ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଛି ତ, ସେଥିପାଇଁ ଧରି ଯାଇଛୁ ଏକୁଟିଆ। ତୁ ତ କାମ କରୁନୁ, ମୁଁ ତ କିଛି କରୁନି, ମାଗଣା ଖାଉଛୁ। ମାଗଣା ଖାଇବାକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛୁ। କାଟା ହବ। ପିଆଜ କେତେ ସ୍ପିଡରେ କାଟୁଛି ଆମର ଆଦି। ମିଷ୍ଟର ସେଫ୍ ଥିଲ ବୋଧେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ? ଶିବ ବାବୁ ଆପଣ ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେଇଦେବେ। କ'ଣ କରୁଛ? ଆଳୁ ଚାଞ୍ଚୁଛି। ଆଳୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପନିସମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ସିନିୟର ଦେଇଛନ୍ତି ଆଳୁ ଜାଞ୍ଚିବାକୁ। ଆଉ ସିନିୟର ମଧ୍ୟ ଆଳୁ ଜାଞ୍ଚିରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇପଟେ ବଡ଼ ସିନିୟର ଗୀତ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆଉ ବିଞ୍ଚି କାଟୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କଟା ସ୍ପିଡ୍ଟା ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। କଟା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କଟା ଦେଖନ୍ତୁ କଟା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ କରିବ। ହଁ, କେତେ ସ୍ପିଡ୍ରେ କାଟା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଭାଉଜକୁ ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଭାଇ ସବୁ କଟାକଟିରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଛନ୍ତି। তবে আলু কটা হচ্ছে আলুকে বিনছি আলু বিনছি ভজা হব কেবে আমার ভজা নথিলা আজি ফার্স্ট টাইম ভজাটা হব ভোজিরে হ্যাঁ নন্ডা কইবারু ভজা নন্ডা কইবারু নন্ডার কথা আজ ভজা টিকে হଉଛି ଆଉ ଏପଟେ ବକ୍ସ ଲାଗିଛି ଗୀତ ଲାଗିଛି ଛି ଛିରେ ନାନୀ ଭଜା ବସିବା ଆମର କଡ଼େଇ ବସି ପଡ଼ିଲା ସୋରିଷ ତେଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଜା ହବ ଆଜି ଆମର ତାତିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଜିରା ପଡ଼ିବ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ ପଡ଼ିଲା ମରିଚ ବି ପଡ଼ିଗଲା ପିଆଜ ଆମର ରୋଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଲୁଣ ପକା ଲୁଣ ପକା 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 ସବୁ ପକା ପକା ଭଲ ଲାଗୁନି ଚିକେନ୍ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡବଲ ହରିଣ ସୋରିଷ ତେଲ ପକା ହେଉଛି ତେଲଟିରେ ଭଲ ଗୁଣ ହେଉଛି ଫଟାଫଟ ଖସିବ ଏଇଟାରେ ଡବଲ ହରିଣରେ କିନ୍ତୁ ଖସିବନି ଫଟାଫଟ ସିଝିବ ଏଠି ଡବଲ ହରିଣ କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଛି କାହିଁକି ଆକୁ ଡବଲ ହରିଣ କୁହାଯାଉଛି ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟକୁ କୁହା ଭୋଜି ହେଇସାରିଲା ପରେ କୁହା ଭଜା ରୋଷେଇକାର ମିଷ୍ଟର ଆଦି ଆଉ ଚିକେନ୍ ରୋଷେଇକାର ମିଷ୍ଟର ବାବୁ ଆଉ ଚନ୍ଦନ ଆମ ଗ୍ରହଣକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ମାଫିଆ ମିଷ୍ଟର ମାଫିଆ କ'ଣ ଟିକେ କହିବେ ଟିକେ କ'ଣ ଟିକେ କହିବେ ଗାଳି କରି ତୁ ନାହିଁ ଗିଉ ନାହିଁ ଭାଗିଆ ଦିନ 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 ଖାଇବା ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଛି ଲକ୍ଷଣ କିଛି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ କିଛି
ନେଙ୍ଗଡ଼ା ବହୁତ ଖୁସି ତମେ ରୋଷେଇ ଗୋଳିଆ ଗାଇଯିବେ ଆଦି ଗାଟେ ପୁରା ଷ୍ଟାଇଲିଶ ମୋଟ କଟା କେନ୍ଦୁଝର ସବୁଆଡେ ବୁଲି ଖାଲି ବାଘ ଦେଖିପାରିଲୁ ଯାଇଥିଲ ଶିମିଳି ପାଳୁଛ ତମକୁ ଦେଖିକି ବାଘ ଡରିଗଲା ଶିକାରୀ ଯାଇଛି ଶିକାର କରିବାକୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାଘ ଡରି ଧରି ମୁହଁ ଘୋଡେଇ ଦେଇଛି ସେଇ ସଦାବେଳେ ମୁହଁ ଘୋଡଉଛି ଯାହା ମୁହଁରେ କପଡ଼ା ତାର ବେଶୀ ଲବଡ଼ା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ ମରିଚ ପୁରା ପଶିଗଲାଣି ଅଦା ରସୁଣଟା ପକାଉଛି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟଟା ମଟର ପଡ଼ିବ ଭଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା ଭଜା ଓହ୍ଲା ହେଇଗଲା ଆଉ ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ରହିଲା ହିଁ ଚିକେନଟା ରହିଲା ଭଲେଇ ପକା তবে চিকেন রে পকাইবা তিখা লাল মির্চি কাশ্মীর তিখা লাল মির্চ তারপরে হলদি গুন্ড চিকেন মশলা দালচিনি গুন্ড জিরা চিকেন র মশলাটা কিন্তু পুরা কলরটা দেখ কলরটা একদম কষ্ট হয়েছি তো মশলা আমার এথর হয়ে গলানি এথর বর্তমান চিকেন পড়ব আমার দেশি চিকেন ধনিয়া পত্র বর্তমান কাটা আমার বট আমার চিকেন পুরা পানি বাহারি গলানি চিকেন বাসনা পুরা অলগা প্রকার বাসনা হলানি পুরা ঘাই ঘাই বাসনা হলানি চিকেন टे जूस होगा चिकेन पानी टे दिया बर्तमान माइले देबा बर्तमान लास्ट धनिया पत्र पका लास्ट आम सालाड था सालाड पूरा कटा पूरा पिस पियाज काकुड़ी मरीच गाजर लास्ट को लेमु पका बनी आम सालाड सालाड हो गला मात्र 5 मिनट से पूरा केस है नहीं सेटा लेट हो ना सब प्रोसेस जिन टाइम लगू ना बड़ा लुणटा लास्ट को तो बर्तमान आमर सब रोसई पूरा सरी जाइए बर्तमान खाया टाइम तो बर्तमान गोटे प्लेट दिया हम प्लेट गला बर्तमान भात दिया हम तुम भात आगारी सालाड दही दही ଦେଖୁନୁ ଜିମି ବି ଲାଗେ ବିଞ୍ଜି ଭଜା ତୁଟେ ଖାଇଟେ କହିଲୁ କ'ଣ ହେଇଛି ବଢିଆ ହେଇଛି ନା ଏକ ନମ୍ବର ଲକ୍ଷଣ ବନେଇଛି ଭଜାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଖାଇବା ପାଖରେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆସିଛି ପିଲାମାନେ କୋଉଠୁ ଆଇଛ ସବୁ ଝାଡ଼ ପାଇଁ ଜରି ବୋଲି देसी चिकेन बर्तमान ओल्ला आदि आम फास्ट बैटा खाई कह कि चिकेन आदि हाइटा दिगला परा चिकेन खाई कहल कि जेहेतु बाबू बनई मो चिकेन किमी कह गुआ घी देसी चिकेन खाई आपको किम लगे कहे फोटो उठे चिकेन खाई एमती लगे हसिला कहीपर मोर से जेजेमा जो बनई जेजेमा हाथर टेस्ट 40 वर्ष तले से टेस्ट मन पड़ला कांद लगुच खाई सारा काली खाई